Hai, jadi gue akan mencoba konsep baru, yaitu gue akan tambahin voice over on top of my vlogs because honestly this vlog is too quiet. I rarely talked on camera, so it's a bit boring. And by the way, I'm sorry Justin, gue nggak nyadar kalau lo lagi nyamperin gue. Dan ya, sampai di ULIP, my second home selama exam week. Dan biasanya kalau lagi exam week gue lumayan menyendiri sih, karena gue suka belajar sendiri aja biar fokus banget. Ya basically emang hari-hari gue kalau misal lagi musim hujan tuh cuman datang ke ULIP, pulang, datang lagi ke ULIP gitulah. Enaknya di ULIP kalau misalnya lagi exam week tuh ada this candy spots almost everywhere di ULIP, dan kalian jadi bisa ngambil permen sesuka kalian buat sugar booster. And this is my favorite study spot. This is in the ninth floor. It's a truly hidden gem. Beneran kayak teman gue yang gak tahu kalau misalnya ULIP ada lantai 9 dan mereka gak tahu cara access the lift to this floor. Jadi gue sangat senang karena selalu sepi. Dan what's fun is it truly feels like a vintage library. It smells vintagey karena banyak manuskrip gitu. And ULIP is very close to Fusion, so usually I go to Fusion on my study breaks to buy some stuff. This time I bought some bagels for breakfast, I think. Guess what? I went on a boba break. So there's this one boba shop in CU called A Nice Gift. It's subsidized by our campus, so it's a bit cheaper. The price is a bit cheaper. The quality is also pretty good lah. And kalau lagi exam week tuh emang baik banget yang bawa boba ke ULIP. Padahal kayaknya sebenarnya nggak boleh deh. Tapi kalau diem-diem ya udahlah. Asal nggak ketahuan. Berisik banget. Oke, next day. Ini adalah, gue inget banget gue belajar ini untuk one of my life science courses. Ini tuh kayak major required. Gue bingung banget kan, karena major gue tuh learning design and technology. And gak ada science-nya. I mean like life science. Tapi kita harus ngambil ini major required. Dan baik banget hafalannya. Meanwhile, hafalan itu one of my biggest weaknesses. Maybe not a weakness, it's just that I'm lazy to memorize. Tapi ya, jadi kayak gue harus sangat mendorong diri gue untuk belajar course ini karena dia percentage-nya gede banget for finals. I think it was 70%. Dan emang gue harus ngafalin. Makanya gue belajar di LG floor. Kayak di LG floor ULIP itu ada this massive whiteboard. Dan gue bisa pakai semuanya karena jarang ada yang pakai. Jadi gue occupied this whole whiteboard thing for the whole week untuk gue ngafalin. Dan cara yang gue pakai di sini adalah gue tuh udah summarize all the materials first, dan gue udah coba understand the materials including ngafalin. Tapi kan basically gue nggak berniat ngafalin sih, gue cuman kayak menyerap pelajarannya, and then I pour it all out again in the whiteboard to see how well I understand it. Dan pouring this out kan gak mesti word by word exactly the same kan sama kayak yang di PowerPoint. Tapi at least gue bisa menguji kemampuan pemahaman gue untuk elaborate, karena I remember that ini tuh ada pertanyaan esainya, jadi harus bisa elaborate gitu dari penjelasan. And it's honestly so fun karena banyak yang ngeliatin gue pas les ini, because the LG floor is pretty much a big open space. Jadi baik banget yang bisa ngeliat gue nulis ini. Dan seru aja kalau misalnya dia nanya like belajar apa, dan gue akan menjawab life science.
Ya, gue masih ingat banget nih ujian apa. Dan sebenarnya tuh gue bukan tipe yang belajar sebelum ujian gitu loh, karena biasanya otak gue udah stop working. But this time, gue lagi kayaknya refining my cheat sheet for my Java exam about OOP atau Object Oriented Programming. Gue masih ingat banget karena ini salah satu ujian tersusah yang pernah gue ambil selama uni. But thankfully I passed the exam dan gue nggak harus ngambil kelas itu lagi setelahnya, alhamdulillah. Dan ya susah banget by the way, gue masih inget gue kayak mau nyerah dan mau nangis pas kerjainnya. Terus ya, this is why I remember, karena dia ujiannya di Pomeranki. Pomeranki itu tempat di gue selalu ujian yang susah gitu loh. Iya, balik lagi saatnya kita belajar untuk that life science exam. Sadly, I don't have any recording from the actual exam day buat yang ini. Karena waktu itu gue lumayan panik, karena exam venue-nya itu venue yang gue sama sekali belum pernah datengin. Jadi gue kayak berangkat very early dan gue very deg-degan karena ini memorization kan. Gue tak pure cukup segala macem. Gue make sure that gue ada di prime condition karena gue udah effort back banget for this exam. I don't want it to go to waste. Dan gue remember awalnya karena gue kira gue udah menguasai materinya banget kan, karena I did this I think like 3 times before the exam day. Nulis semuanya lagi ulang di papan yang gede banget dan kayak materi itu baik banget btw. Terus gue ngerasa gue jago kan. Terus gue juga pikir kalau misalnya gue akan leave early waktu the exam. Taunya enggak guys, gue masih sangat terbantai. 맛있는 냄새 스물스물 올라옵니다, 여러분들. 설마 이거. Gue inget banget pokoknya sama ujian di semester ini I basically live off that hoodie. Gue selalu pakai hoodie marun itu everywhere I go. Dan ya fokus banget anjay. Terus gue juga bingung kenapa gue gak pernah belajar bareng temen gue ya di semester ini. Entah gue ujiannya duluan atau gue ujiannya belakangan, gue gak gitu inget. Tapi gue entah kenapa gue misah. Gue juga bingung kok kayak gak punya temen nih. Terus another hack that I use to study adalah bikin Q&A session gitu sama AI bot. Ini gue pakai DeepSeek karena itu the only one yang work fine pada zaman itu ya guys di Hong Kong. Sekarang sebaiknya lebih bagus dari DeepSeek. Kalau gue lagi niat, yes, gue bikin flashcards untuk ngelatih my understanding, especially kalau misalnya gue butuh memorizing the right terms on a sentence. Biasanya gue bikin flashcards, tapi it takes a lot of time, jadi I don't do this often. I just do it on some trickier chapters.
It's hour minus 5.5 before my last final, and I am doing a practice questions with ChatGPT with DeepSeek. So I have to study like one more chapter. I have to study 4 chapters, and this is my 3rd one, and then I'm gonna do the last chapter after this, and then I'm just gonna review everything, and I'm gonna get ready for my last final. Yay! So my exam is in like 1 hour something. It's 11 right now. Mine is at 12:30, and I might go there at like 12. But if you see right now, it's raining, and it's so heavy. It's heavy rain, not just like regular rain. I have this fresh acne. Also another one here, but not as red as this one. And I have to walk to my exam hall because it's not far and not close, and it's only reachable by walking distance, so I have to walk in the rain. That's crazy, but my plan is I'm gonna finish all the questions in 60 minutes, and then I'm gonna go out first. Taste has this yogurt matcha $7. Cuma menurut gue tadi mahal, tapi kayak dapetnya di big banget. Ini bisa banget buat 2 orang. Jadi kayak I wish they sell like a smaller size buat personal size gitu loh. For you, long time for you. To be honest, gue gak nyangka sih gue udah kayak halfway down to uni, karena gak berasa 2 tahun, kayak berasa entah gue kebanyakan main, entah gimana ya, gak gitu berasa sih 2 tahun. Gue udah nggak menganggap Hong Kong itu like a foreign place for me. Maybe it's more comfortable at home, I don't know. Tapi ya, gue nyaman kan Hong Kong, alhamdulillah. Karena waktu semester 1, wah, I don't think I like Hong Kong at all at that time, because gue melihat Hong Kong, tapi mungkin tuh karena gue tuh ke Hong Kong buat kuliah, bukan mau jalan-jalan. Jadi gue melihat Hong Kong tuh sebagai tempat yang stress inducing gitu loh. Dan menurut gue, transisi gue ke kuliah tuh sama sekali nggak smooth ya. Nggak tahu sih, kayak entah academically, personally, everything it's just not smooth. It wasn't smooth at all. Dan juga manusia kan, kita evolve, kita adaptasi. Dan gue merasa gue udah bisa nemuin titik enjoynya kuliah. Karena emang jurusan itu gue pilih sendiri ya kan. Gue pengen banget kuliah jurusan ini, dan awal masuk tuh gue banyak banget ngambil course kayak math course sama engineering course yang gue tuh gak pinter guys. Itu kayak ngejalanin course itu tuh sangat mati banget. Tapi ya kan itu kan perlu, yang penting perlu jalanin aja kan walaupun susah. Tapi kan sekarang gue udah nemu titik dimana emang gue pengen lakuin gitu. Ya gue udah mulai pelajarin course yang emang pengen gue pelajarin dengan diajarin oleh profesor yang emang pengen gue ngerasain diajarin gitu loh. Apa sih gue ngomong, tapi gitulah. Dan gue udah mulai ngerasa nemuin titik enjoynya. Emang gue tuh kuliah jurusan ini emang karena gue suka. Di jurusan gue tuh banyak banget yang di-explore. Entah kita mau kayak background dari tech, atau kita mau jadi kayak curriculum designer, atau kita jadi kayak tech atau product maker-nya, atau somewhere in between, atau in research, atau jadi teacher. Ini big banget kan pathway-nya in terms of career.
Dan yang gue hadapkan adalah gue udah setengah jalan nih, dan gue masih nggak tahu gue tuh lebih leaning ke yang sisi mana, karena gue merasa gue terlalu generalis, gue bisa semuanya dan gue suka semuanya so far. Dan kayak gue mikir kalau misalnya gue pengen karirnya bagus, dia lulus kuliah, gue mendingan kayak fokus gitu nggak sih kayak di satu bidang. Dan kayaknya dari sekarang gue kayak tajemin skill gue di bidang spesifik itu. Tapi gue masih ngerasa kayak gue tuh generalis banget. Udah gue generalis, tambah gue tuh idealis. Gue cuma mau ngelakuin yang emang gue bener suka gitu. Agak susah juga apa ya, nge-push diri gue untuk ngelakuin hal-hal di luar comfort zone gue. Susah sih itu. Terus habis itu sebenarnya gue tuh punya niche yang gue banget ya. Mungkin kayak gue tuh punya gambaran lah gue tuh maunya apa. Tapi kayaknya niche gue tuh terlalu niche. Jadi kayak nyari wadah yang cocok buat gue wujudin niche tuh susah juga. Karena kayak gak ada yang baik sama niche gue. Ini bingung, stres banget. Karena gue idealis tadi yang gue bilang. Atau kayak gue yang sebenarnya mainnya kurang jauh aja sih. Terus kayak di Hongkong tuh ambis banget ya. Teman-teman gue tuh gila ambisnya. Dan gue sebenarnya tuh bukan tipe yang kayak ngebandingin. Tapi gue juga jadi merasa kayak apa gue terlalu santai, apa gue kayak terlalu way behind gitu dari teman-teman gue. Gue gak tau sih. Untuk gue 2 tahun ke depan gue pengen jalan-jalan sih. Gue pengen banget bisa bahasa Cina basic, karena kan gue punya bahasa Cina kan. Gue pengen banget jalan-jalan ke Cina selain ke Shenzhen. Banyak, gue pengen kemana pun itu Cina. Gue pengen jalan-jalan aja sih. Dan gue pengen kayak punya relationship lebih dalam lagi sama teman-teman gue, karena kayak udah 3 setengah jalan lagi. Dan after uni tuh pasti hidupnya jauh lebih apa ya, lebih beda-beda. Ada yang bisa jadi grad school, ada yang mau kerja, ada yang tiba-tiba nikah muda, who knows. Jadi pengen banget maksimalin waktu di uni, karena kan itu nggak bakal pulang lagi ya. Tapi overall gue cukup bangga sama diri gue sendiri udah jalan sejauh ini. Karena kalau dilihat dari awal semester 1 tuh kayaknya kayak bahkan gue kira gue bakal drop out guys di year 1 by the way. Jadi kayak it is something out of my expectation too that I am still here in my second year. Wow. Semoga gue diberi kekuatan juga untuk menjalani 2 tahun selanjutnya setelah ini. Dan semoga lebih banyak jeder-jeder yang gue bisa lakukan ya. Kalau gue percaya juga menjadi gue sendiri kalau gue bisa. Tapi semoga ada jalannya, semoga jadi doi. Oke. That's it, gue mau gak tau sih mau ngapain.